Selamat malam ngagai semua bala kita ti seruran bergulengo kami ba Iban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Iban sarito hari 2 7 hari bulan 10 2025 bergulengo aku Bumawin kita ngepun ke Iban ngau berita tu. Sarawak andang ngemerat ke integritinya di puguk pemansang Timruan. Semina ngau integriti boleh nentu ke tadbir urus ti betul serta lurus lalu pemansang boleh dikenatai ke ngagai rakyat. Sapi Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan Madah ngenak kaul kerjasama antarabangsa Sarawak belak ngambil bagi mutar ke penanggul makai suap, rampak menua, ngau sosial, tindak sama belak. Kerajaan Sarawak juga memberi perhatian kepada keperluan memperkukuh kapasiti institusi dan jaringan profesional dengan mengadakan kerjasama strategi bersama dengan badan-badan antarabangsa, pertubuhan kewangan global dan universiti terkemuka. Aturnya berguna benar kena nentu ke polisi ngau ulah tadbir urus Sarawak mengkar relevan serta setipak ngau standard antarabangsa. Ia maksud kejakutu maya berjadi ke National Conference on Integrity Governance 2035 di Kuching. Aumnya diatur pengelama 2 hari nyentuk ke Pagila. Isu suntuk pengerja pengawal pengerai di Sarawak dekat dirandau maya Aum Komiti Technical Council atur berjalan ke Sempekan Malaysia MA63 di dekat datai. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Madah bisik peminta nambah ke 11,000 pengawal puang baru bas sektor pengerai menua. We all do it together lah. Everyone put pressure on, and we all use our own network to influence and so Dato' Sri Fadila said he want to call the Minister of Finance, he want to call the Minister of Economy, he want to call AG, Attorney General, call all these people who can do something. Dato' Amar Dr. Sim Megamadah hari 542 itik pengawal puang tidak kemendara ke di Sarawak seminat 293 ikut bisik ngeriput diri. Tajak pihak ia muji pengereja pengawal pengerai di Menua Tuk Timruan cakap berjalan ke pengawal tajak bertapik ngau mayah macam penanggul. Ia maksud kejakutu ngagai pemberita pengudah berjadi ke hari pemerhati hati osteoporosis sedunia 2025 di Kuching. Genam programnya, Dato' Amar Dr. Sim madah ke pemerhati hati pasal osteoporosis tau ke penyakit tulang keruk berguna amat kena nyelih hari tiba badi nyawa ngau cacat kelebih lagi baraban orang ke udah tuai umur. Ia madah penyakitnya suah dikumai bakal penyakit biasa tanpa nyampau kes patah tulang ketegal osteoporosis nyau kat sama ngau kes stroke di Malaysia. Mayuk orang nak sedar ngau osteoporosis lawan penyakit tu nadai tanda tis minat ditemu lebuh pesakit patah tulang kelebih lagi bak punggung. When you get stroke, right? When you got heart attack, everybody, wow, you know. But when you get broken hip, right? They say, okay. But it's not okay. Yeah. That's why it's unacceptable. But what is the World Osteoporosis Day? It said it's unacceptable. And if you have broken hip, right, which is one of the big bones to support your legs, right? About 50% of them die in 12 months. Tegalnya berguna benar meri penyedar tumu pasal penyakit tu laba risiko osteoporosis majak nambah nitia ke umur. Mensemayu mengganti lalau makai pemakai timanah ngagai pengerai, ngambil kalsium tercukup serta sesais ke pengerai tulang. Semua atlet TBC Bule Midul maya pekil lumbak ngamayan orang Bengal Malaysia SOPMA 2025 tindak ngira negeri tidak nerima insentif duit dari Perintah Sarawak. Insentifnya ke tanda terima kasih ngagai pemujur ngau pengeran siang sida. Menteri Pemansang Orang Induk dan Amin ngau pengelantaran berbangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke nyasiti hari sejarah bak pengawak ngatur SOPMA. Aturnya mandang ke komitmen Perintah Menua kena ngangkat ke semangat inklusiviti ngau penyerakup dengan lumbak ngamayan. Ini merupakan sejarah dalam tamasya SOPMA. Dan ini merupakan manifestasi keterangkuman yang merentasi Laut Cina Selatan. Dan ini mencerminkan betapa besarnya jiwa seorang pemimpin yang bernama Abang Choo. Sidak ke bulan Midul Mas nerima RM5,000, Perak RM2,000 lalu Engkeraju RM1,000. Ia maksud kejakutu bak pengerami nutup SOPMA 2025 di Kuching. Gerempung lumbak ngemain Bengal Sarawak berterima kasih ngagai insentif belanja yang diberi Perintah Sarawak.
ada berita bagus menerima insentif ini. Amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak kami sebab dia bukan sahaja menjaga atlet dari Sarawak tapi negeri-negeri dari seluruh Malaysia. Genang Perkara Sama Datuk Seri Fatimah Madaka Upis Menteri mansud ke langgur penemu tidak ke main pingpong atau lumba nyemerai di pekit ke Basopma tidak datai. Tu dikena merik peluang hingga mayu hagi atlet bengal tiba bakat. Langgurnya ngambil kira ke alai dua bangsa mainnya megak bisi di pekit ke peringkat antarabangsa. It is about giving them opportunities as much as possible, memberi peluang dan ruang untuk mereka melibatkan diri dan menyalahkan bakat dan potensi yang ada dalam diri mereka. Bapekit ke sekali tu kontijen Sabah mujur jadi champion udah tim mujur ngumpul 17 siti medal emas, 13 perak ngon 8 iting kerajuk. Lumur 2 Sarawak tim mujur ngumpul 9 medal emas, 4 perak ngau 7 kerajuk. Wilayah Persekutuan lumur 3 boleh 7 medal emas, 6 perak ngau 10 kerajuk. 14 kontijen dari Serata Malaysia bising ngau masuk pekit tu ke diatur berengkas 1 hari bulan 10 tu tadi. Basopma ke sekali tu bisik 51 bengkal lumba ngau main di pekit ke. Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS nyukung perintah tinggerbaikan inisiatif Budi 95 ngagai sektor pengangkut baik. Jermania Safi'i Ahmad madah ke aturnya setipa ngau polisi inklusiviti perintah di seluruh nyaga pengelantar rakyat. Di Sarawak, bisik 205 bot penumpang tiba register ngau LSS sekali ke diempu company tau ke sikut-sikut orang. Jadi setakat 29 September 2025, Lembaga Sungai Sarawak telah mengemukakan senarai keseluruhan bot penumpang yang berdaftar dengan Lembaga Sungai Sarawak ke Kementerian Kewangan Malaysia Sarawak dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sarawak untuk semakan dan pertimbangan kelulusan di bawah program Budi 95. Bagi bot ke diempu sikut-sikut orang, Upis Menteri Perkara Wang bergulai dengan Upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup serta agensi kebekaul benuang berjalai ke pengawal ngeregister. Ia ngarap ke pengawal ngeregisternya oleh jampat tembuk ngambil orang ke bempu bot oleh ngasai ke penguntung hari program Budi 95. Kebuah lepiat laban di Sarawak agi mayuh orang ngenak jalai air, dor nguliah ke servis hari perintah serta berjalai ke pengawal bersari-sari. Program Anak Kita Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 Hari Baruh Bajet 2025 beri penguntung agai 19,000 ikut nembiak hari 932 buah sekolah sekondari nyingkam di Sarawak. Batang 7 program tu ianya beri awak ngagai bala nembiak mulai ke pemanah prestasi akademik, ngangkat ke pengarabati ngau merambu tunggak ku yang penguda SPM. Jadi ngenang ngau siliak kita berhati ke report disedia ke Jamaliate. Program Anak Kita SPM 2025 ianya siti inisiatif kolaboratif Upis Menteri Perkara Wang, engau Upis Menteri Pelajar serta diatur Yayasan Hasanah, engau Universiti Perintah, bakai Universiti Sains Malaysia tip jalai ke programnya. Di Sarawak, programnya memberi penguntung agai 1,255 ikut nembiak dipilih, hari 128 buah sekolah sekondari dipegai 27 buah Upis Pelajar pilihan menua dengan program tuition dalam online. Program tuition dalam online dijalai ke berengkak hari bulan 3 tu kemari, ngajar 3 subjek diendak atau endak lulus, ianya bahasa Melayu, sejarah, engau matematik. Tiap ikut nembiak disediakan tablet kena belajar serta udah bisik line internet percuma. Murid boleh mengikuti program tuition ini secara atas talian sepenuhnya dan dia juga melibatkan pembelajaran kendiri murid di rumah sebenarnya. 2 ikut nembiak SMK Sungai Tapang di Kuching Madaka, prestasi sidak bak subjek Bahasa Melayu majak mana hasil hari masuk inisiatif tu. Setelah saya menyertai program ini beberapa bulan, saya dapat meningkat dengan lebih banyak lagi. Dan saya berharap lepas ni saya akan meningkat lagi untuk menjadi cemerlang dalam SPM akan datang. Before this, I only managed to score around just a lower lah compared to now, which is higher, and the gap
is pretty high. Nur Khalisha Kemeri madahka cara tuition tik kreatif udah mantuk ia belajar subjek sejarah engau mana agi. Konsep memang mudah saya untuk fahami dengan cara-cara untuk menjawab soalan, contohnya soalan kebas, soalan latihan, struktur, soalan objektif. Datuk pengudah 7 bulan di Pejalaika, inisiatif merit tuition tu udah ngayan ke pemansang tik mana belalau ke gaya pemutus perasa pertengahan sesi akademik 2024-2025 ti dibanding kemayan Nembiatu bak POM 4. Pencapaian perusahaan pertengahan sesi akademik 2025-2026 semasa mereka berada di Darjah 5, kita dapati 367 murid daripada 1,255 orang murid tadi bersamaan dengan 29.24% berjaya mendapat ataupun layak menerima sijil. Jadi ini menunjukkan ada peningkatan sebanyak 15.30%. Kelas tuition dalam online hari baru program anak kita, ukai semina merit peluang belajar tambah ngagai balan nembiak ke dipilih, tambah ngangkat ke pengarap ati sidak nyapai pemutus persati mana agi, maya SPM ila Jamaliate RTM. Siko lelaki di Miri rugi lebih RM165,000 pengudah kena tipu dengan pengawal beranak kepokok dalam online ti endak wujud. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bas bengkah penera media madah ke lelaki itu siko orang dagang ti berumur lebih 40 tahun. Kena 23 hari bulan 9 tu tadi, lelaki itu bisik nerima kanga warisiko orang tinggal WhatsApp ti bisik nerangka siti peluang beranak kepokok dagang dengan siti aplikasi. Suspek madah ke aplikasinya siti platform jual beli mayuh macam barang. Mangsa sudah download aplikasinya serta sudah 18 kali transfer duit, ngagai 4 iti akaun bank tidak sama, ngau 7 kena beli stok barang. Tajak pihak yang nemu diri kena tipu, lebuh hendak oleh ngeluar ke penguntung ti di Semayang, ngujung ke ia rugi RM165,750. Kes itu dipansir nita ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berbangunnya Polis Ratua udah nangkap 3 ekor orang, nyengkam 2 ekor induk tidak pelabak ke bisik kaul ngau penyalah nipu dalam online tau ke phone scam. Kepala Polis Pelilih Ratua DSP Matthew Manggi madah, sidaknya ditangkap maya unit pemansir jenayah komersial induk UPIS Polis Pelilih Ratua berjalan ke Ops Kesan kemari. 3 ekor suspek tu dipelabaknya di orang ke bempu akaun bank tidak kena sindiket nerima duit dari mangsa kena tipu. Orang ti keterubah ditangkap ianya siko lelaki peranak menua ke berumur 25 tahun ti dipelabak bempu akaun kes nipu di Pulau Pinang tengujung ke mangsa rugi RM3,500. Udahnya sidang nangkap siko induk peranak menua ke berumur 23 tahun ti nyaruk dirinya di pemesai polis serta ngujung ke mangsa di Keningau Sabah rugi RM14,400. Lalu ketiga megak nangkap siko induk ke berumur 33 tahun ti dipelabak besi kaul ngau kes nipu nyalik duit tindak wujud tengujung ke sikut mangsa di Sabah rugi RM27,460. Kes tu dipansir di TK Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemah itu Malaysia Madani rakyat disantuni. Jadi ngotok aku Bumawian madah Kediri. Mupuk dulu. Terkesai gak bunga